Ipagkayan sa Oslo, ginubalas trabahantes munisipyo. Aw kini sigurado ni may galaway dako. Detalye sa report sa Aeronato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisi. Live report. Dagang salamat ka kapag Jenny Mabot sa napulogid ka mga lalaki o kini mga usog ang nabosasan o nabalukan Ang gidakop yun na ini. Gidakop yun ni. Abi ko bagwa ni dakupa. Trabahante ko munisipyo ni Dumala. Yes, maganda man Jenny mo na ang ato na ko ng informasyon nga giingong ang nagpasugda ka ng single photo na nakasando o ganing o na jersey o puti mo ito pag-about na nagpasugda nga giingong trabahante sa Academy sa Cebu sa Oslo. Ang magkasakop sa Regional Provincial Force Mobile Company sa pagpangun ni Police Captain ang nangunin ni Katabang dito sa pagpangronda dito sa may Sitio Lagundi, Barangay ato siya kang ni mo address Purok Orchid, Barangay Lagundi sa Oslo, Cebu. Kagahapon adlaw pasado alas 4 ng tagna sa hapon nga gipanguluhan o kanang gipasugdan ang pagpangronda sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 sa pagpangun ni Police Captain Glenn Mark Akuking ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Leandro Gutierrez nga resulta sa pagkasikop na po lagi po sa pag-mikuyog sa mga operasyon ang mga sakop sa Regional Division kung RID-7 o RIU-7 nga resulta sa pagkasikop sa napulo ka mga agang nilagpan nga sila si John Clint Froilo, 26 anyos, o niya napuyo sa may Barangay Poblasyon Oslob, si Adonis Friolo o Frollo, 48 anyos, o niya napuyo sa Barangay Lagundi, Vicente Minyao Jr., 75 anyos, nga nagpuyo sa Barangay Kalumpang Oslob. Ikaapat mo si Rodolfo Tabarao, 65 anyos, nga nagpuyo sa Barangay Poblasyon Oslob. Ikalima mo si Romalifer Ronulo, 47 anyos, nga taga Barangay Lagundi. Ikauno mo si Joseph Balangsag, 40 anyos. Pito mao si Kwan kini ang Edsel Linaban, 51 anyos. Onya ikawalo mao si Mides Lucero, 54 anyos, og ingman man ang ikasyam mao si kini ang mga tropa ang ikasyam nga nadapa mao si Junil Gagante, 40 anyos, og ikalapo nga mamukumpleto sa po mao si George Biandao, 60 anyos, kinsa napuyo sa Barangay Lagundi. Ang nangu sa maong kuan kini mo tigbakay o kini mo nga subukan ka sabong nga illegal katong ulang nga pangan nga intervention nga kining mao si kuan kining mao si ang dalag pagkatabang Jerry sa kining pagpangronda sa wag si John Clint Froilo apan ato pabaging gikuha ang sign kung sa bagay ni kitinood nga ato pa nga trabaho din siya sa gobyerno o nagmay na pasugda sa kining tigbakay di mismo sa lungsod sa Oslo. Ang wala po preso na ron sa silda sa Oslo Police o kasong kalabasan sa kiniyang presidential decree, no, o kiniyang PD 1602 o known as kining paglambigit sa illegal nga sugal o kining cockfighting ang atabangon sa kining mga dinagpan. Mao na report nga hipo sa Oslo PNP katong magilimot gihapon sa Bagaplas Kunay o kaapag ang Santong Rebel Oil kining makatabang ni labi na sa tanan nga mga palagit sa kalawasan. Hinimo sa Yasto Health Incorporated mapalit sa pharmacy botika sa iyong lugar. Alas sa sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisi, X-News. XFM Report. Good morning! Bullseye! Bullseye! Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.